Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 17 بالexpression écrite. نحن سويت هلا تتمت l'expression écrite التعبير الكتابي، وبدنا نعمل كمان la page 18 اللي هي بروجي. طبعا دايما البروجي هو اعداد للوحدة اللي بعدها بيتقدم، بس انا بعمله فرد مرة مشان نمشي ما نرجع لنفس الصفحات، ومن بعدها في عنا نكون وصلنا على الانترينمون، على التدريبات تبعات الوحدة الاولى، وبنخلص بعدها الوحدة الاولى. دونك اليوم رح نعمل 17 et 18. Exercice B. Lisez le texte suivant, puis relevez les expressions qui expriment la solidarité. اقرأ النص التالي ثم استخرج les expressions التعابير التي تدل على التضامن. بدنا نقرأ نفهمه ونطالع، ما في عليه أسئلة، أنا رح أحط شوية أسئلة لحالي ونطالع التعابير اللي بتدل على التضامن. Une lettre, un sourire. De l'amour en quelques clics. Une lettre, un sourire. Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes. 720 000 résidents des maisons de retraite français, aujourd'hui isolés et ont besoin de l'aide suite au Covid-19. Ces établissements ont fermé leurs portes. Pour protéger leurs résidents, ils sont dans l'obligation d'interdire les visites. C'est pourquoi nous avons lancé un projet qui vise à garder leur sourire en apportant un soutien moral. Fournissons de l'aide en restant chez nous. Venons en aide à ces personnes pour transformer notre confinement en source de joie. Donnons un sourire par des mots. Alors, allons-y. Ne perdons plus de temps. Tiré d'Internet. De l'amour en quelques clics، يعني بعض الحب ببضعة كلمات. رسالة وابتسامة. Une lettre, un sourire. C'est le titre. Tiré d'Internet. Donc, النص tiré d'Internet مأخوذ عن الإنترنت. Ne nous embrassons pas. لن نقبل بعضنا. لن نتعانق. Mais serrons-nous les coudes. لكن لنتكاتف. هلا هون serrer les coudes. الكود هو العكس، بعكس الإيد، بس بالعربي نحن المقابل التعبير يعني المناسب له هو لنتكاتف، لنتعاضد، لنقف جنبا إلى جنب. هاي معناتها serrons-nous les coudes. 720 000 résidents، 720 ألف من نزلاء des maisons de retraite دور التقاعد الفرنسية، aujourd'hui اليوم isolés منعزلين et ont besoin وبحاجة de l'aide للمساعدة. suite على أثر، بسبب يعني à cause au Covid-19، بسبب الكوفيد، بسبب الكورونا. Ces établissements ont fermé leurs portes. هالمنشآت يعني اللي هي maison de retraite ont fermé leurs portes، سكرت أبوابها. pour protéger leurs résidents، لكي تحمي نزلائها. ils sont dans l'obligation d'interdire les visites، واضطروا أن يمنعوا الزيارات عن هؤلاء النزلاء. C'est pourquoi لذلك nous avons lancé un projet، أطلقنا مشروعا qui vise à garder، يهدف إلى الحفاظ leur sourire على ابتسامتهم، en apportant بجلب un soutien moral، الدعم المعنوي. fournissons de l'aide، لنوفر لهم، لنؤمن لهم العون، المساعدة en restant chez nous، ونحن في بيتنا. venons en aide، لنساعدهم
نساعد à ces personnes لنساعد هؤلاء الأشخاص pour transformer notre confinement لحتى نحول عزلتنا. confinement هي العزلة الحجر يعني اللي هي مثل إيزولي en source de joie إلى مصدر للفرح. donnons un sourire لنعطيهم ابتسامة par des mots من خلال الكلمات. alors allons-y. إذن هيا بنا ne perdons plus de temps لن نضيع المزيد من الوقت. Donc, de quoi parle ce texte? عن شو عم يحكي؟ Il parle d'une action humanitaire. عم يحكي عن عمل إنساني. عمل إنساني. Quel problème? Quel est le problème? Quel problème pose-t-on dans ce texte? شو هي المشكلة اللي عم يطرحها لحتى نقدم إلى عمل إنساني؟ C'est le problème est l'isolement. L'isolement. Les retraités أو les vieillards, les résidents يعني المقيمين في دور التقاعد يعني les retraités المتقاعدين اللي هن malades موجودين في دور التقاعد isolés منعزلين du monde عن العالم. هدول ceux-ci بحاجة ont besoin de l'aide. Pourquoi? À cause du Covid, بسبب الكورونا. Où sont-ils? Ils sont derrière les portes fermées des maisons de retraite. وينهم هن الretraités هالريزيدان هن خلف الأبواب المغلقة. Derrière les portes fermées de ces établissements. هن خلف الأبواب المغلقة لهالمباني. Pourquoi les portes sont fermées? ليش الأبواب مغلقة؟ pour les protéger لحمايتهم. لحمايتهم تسكرت الأبواب. on a interdit les visites. منعت الزيارات. c'est pourquoi on a lancé le projet. مشان هي أطلقت الدعوة إلى مشروع. c'est quoi le but de ce projet? شو هدف هالمشروع؟ Le but est garder leur sourire, رجع لهم ابتسامتهم. Comment? En leur apportant un soutien moral. بإنه نجلب لهم الدعم المعنوي. Ils ont besoin d'un soutien moral. إنهم بحاجة لدعم معنوي. كيف رح يكون؟ Comment va être? كيف رح يكون soutien moral? En écrivant des mots. بكتابة كلمات. Nous sommes chez nous, نحن في بيتنا. En restant chez nous, نحن في بيتنا. Pourtant, مع ذلك, nous allons les aider. رح نساعدهم. Comment? كيف? En écrivant des mots. En écrivant des lettres pour leur donner le sourire. رح نكتب لهم رسائل لنعطيهم الابتسامة. Donc maintenant, la question est relever les expressions qui expriment la solidarité. بتطالع العبارات اللي بتدل على التضامن. من البداية serrons-nous les coudes لنتكاتف. Isoler, c'est pour protéger leur وين التضامن هون في عندي un projet qui vise à garder leur sourire بدنا نرجع لهم الابتسامة en apportant un soutien moral بجلب الدعم المعنوي. كمان venons en aide لنساعد هؤلاء الأشخاص. venons en aide à ces personnes. نحول لهم العزلة إلى فرح. donnons لنقدم الابتسامة par des mots من خلال كلمات. donc les expressions de solidarité sont serrons-nous les coudes
garder leur sourire en apportant un soutien moral, venons en aide à ces personnes, donnons un sourire par des mots لنتكاتف لنحافظ على ابتسامتهم بجلب الدعم المعنوي لنساعد هؤلاء الأشخاص لنقدم لهم الابتسامة من خلال الكلمات. هدول هن الإكسبرسيون. On passe à l'exercice C. Rédiger un article. اكتب مقالا dans un journal local pour proposer des activités qui visent à aider ces personnes isolées à cause de la maladie. اكتب مقالة في جريدة محلية لتقترح نشاطات مو واحد تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص المعزولين بسبب المرض. دايما أنا لازم أنتبه لعناصر الموضوع. أول شيء هو أرتيكل، يعني تاريخ واسم الشخص اللي كتبه، وبحافظ على شكل الارتيكل، مو رسالة مو دعوة. يعني انتبه أنا شو عم بكتب. dans un journal في جريدة محلية. هلا أنا بدي أقترح des activités non pas une seule activité، مو بس نشاط واحد لمساعدة. كمان هالنشاطات هي لمساعدة الأشخاص المعزولين بسبب المرض. هذا كله لازم أنا أذكره بالموضوع اللي أنا كتبته. رح نشوف موضوعي. Le 10/10/2010. Chers lecteurs, face à l'épidémie, le confinement constitue un problème pour les personnes âgées et les malades. C'est pourquoi je vais proposer quelques activités qui visent à les aider. D'abord, on peut établir des ateliers dans chaque quartier. Ces ateliers reçoivent des repas gratuits et les volontaires les distribuent à des personnes souffrant de solitude. Ensuite, une plateforme téléphonique et toute personne isolée peut appeler pour parler à un des volontaires qui va l'écouter, la rassurer et répondre à toutes ses questions. Enfin, les personnes isolées ont besoin de médicaments, donc on peut faire un accord avec leur pharmacie pour leur livrer les médicaments à temps. أعزائي القراء، أمام الحجر، أمام العزل الذي يشكل مشكلة للأشخاص المسنين والمرضى، لذلك أنا سأقترح وضع نشاطات تهدف لمساعدتهم. أولا، يمكن أن نقيم ورشات عمل في كل حي، وهذه الورشات تستقبل وجبات مجانية، المتطوعون هن اللي راح يوزعوها على الأشخاص اللي عم بيعانوا من الوحدة، مضلوا يدخلوا لعندهم توزيع. ثم منصة هاتفية وكل شخص معزول بيقدر يتصل يتحدث مع أحد المتطوعين اللي راح يتسمع له ويطمئنه ويجاوب على كل أسئلته، يعني نوع من السوتيان مورال، الدعم المعنوي. أخيرا، الأشخاص المعزولين كمان بحاجة لأدوية. يمكننا أن نعمل اتفاق مع صيدلياتهم لحتى نوصل لهم ليفغي، يعني نوصل لهم الأدوية بوقتها وما نخليهم ينقطعوا عن الأدوية. Je répète la lecture. Chers lecteurs, face à l'épidémie, le confinement constitue un problème pour les personnes âgées et les malades. C'est pourquoi je vais proposer quelques activités qui visent à les aider. D'abord, on peut établir des ateliers dans chaque quartier. Ces ateliers reçoivent des repas gratuits et les volontaires les distribuent à des personnes souffrant de solitude. Ensuite, une plateforme téléphonique et toute personne isolée peut appeler pour parler à un des volontaires qui va l'écouter, la rassurer et répondre à toutes ses questions. Enfin, les personnes isolées ont besoin de médicaments, donc
on peut faire un accord avec leur pharmacie pour leur livrer les médicaments à temps. On revient maintenant, on passe à la page 18. عندنا البروجي المشروع. Créer une promotion de bienfaisance. بدنا نعمل دعاية لا بتشجع على عمل خيري. دعاية تشجع promotion بتشجع على عمل خيري. Une journée de bienfaisance au profit des enfants est organisée dans votre lycée. Votre classe est chargée de créer la publicité pour promouvoir cette action auprès de la communauté de votre ville. يوم تم تنظيم يوم خيري لصالح الأطفال في مدرستك. تنظم في مدرستك. هلأ صفك مكلف بأنه يعمل إعلان للتشجيع على عمل خيري في مجتمع بيفيد مجتمع مدينتك. بدنا نعمل إعلان. بهالإعلان لازم préciser le lieu où vous allez organiser votre journée. نحدد المكان اللي رح يتنظم فيه هالنهار. Précisez votre objectif. شو هو هدفنا؟ طبعا الصف يتقسم لمجموعات وكل مجموعة بدها تعمل إعلان والمجموعة الفائزة هي اللي بتاخد الأولى يعني المرتبة الأولى. Précisez le public visé. لمين موجه هالإعلان؟ مين المقصود فيه؟ Précisez le budget et les prix. شو هي الأسعار إذا بطاقات أو الميزانية أو شو رح تكون التكلفة. Pensez à une date adéquate. فكر في تاريخ مناسب. Précisez les activités. وحدد النشاطات. إذن المطلوب مننا عمل دعاية بتشجع على عمل خيري. إعلان عن عمل خيري. أنا كتبت هون حطيت هذا إعلاني. الديفيز العنوان هو Unissons nos efforts. Vous êtes tous invités à participer à notre journée pour aider les enfants pauvres. Collecte de vêtements, collecte de matériel pour scolariser les démunis, jeux, compétitions, prix. Dimanche 10 octobre 2020 de 10h du matin à 8h du soir. La salle des fêtes. هذا هو الإعلان لنوحد جهودنا. Unissons nos efforts. Vous êtes tous invités. أنتم جميعا مدعوون للمشاركة في هذا النهار لمساعدة الأطفال الفقراء. الجمعية هي لا collecte de vêtements جمع تبرعات ملابس. Collecte du matériel pour scolariser les démunis جمع قرطاسية أدوات مدرسية لإلحاق الأطفال المحرومين بالمدارس. الأكتيفيتي هن جو ألعاب كومبيتيسيون مسابقة بري جوائز. لا دات ديمانش 10 أكتوبر في 10 من تشرين الأول 2020 الأوغير التوقيت de 10h du matin من الساعة 10 الصبح أو 8h du soir ل 8 المساء. le lieu la salle des fêtes في صالة الاحتفالات. J'ai fini la page 18. كانت معكم مدام ما تقول لكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.